अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बेहतर बनाने का कोई रास्ता नहीं पा रहे तो ये वीडियो आपके लिए है। आजकल अब भी बहुत से लोग नहीं समझते कि अपनी शख्सियत को कैसे बेहतर बनाया जाए। वो लोग जो नहीं जानते वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि हम अपनी शख्सियत को दिन ब दिन कैसे बेहतर बना सकते हैं। एक चीज़ है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, वो है आपकी शख्सियत। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कैसे नज़र आते हैं, कैसे बोलते हैं या अपने आप को कैसा पेश करते हैं। ये उस बारे में है कि आप कौन हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा। ये उस बारे में है कि आप मुश्किल वक्त में अपने आप को कैसे संभालते हैं, दूसरों के साथ कैसा सलूक करते हैं, और सबसे अहम बात यह है कि आप अपने आप के साथ कैसा सलूक करते हैं। शख्सियत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। ये वो चीज़ है जिसे आप हर दिन बनाते हैं, डालते हैं और निखारते हैं। लेकिन हकीकत ये है ज़्यादातर लोग कभी अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने पर काम नहीं करते। वो यकीन रखते हैं कि वो वही हैं जैसे हैं। वो कहते हैं ये तो बस मेरा तरीका है जिसे बदलना नामुमकिन है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप दरख्त नहीं हैं। आपके लिए ये नहीं है कि एक ही जगह पर रहें, एक ही सोच, एक ही आदतों और एक ही कमज़ोरियों के साथ। आप एक ऐसे इंसान हैं जो सलाहियतों से भरपूर हैं, जो आगे बढ़ने और तरक्की करने की ताकत रखते हैं। तसव्वुर करें, आप आईने के सामने खड़े हैं, खुद को देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये नहीं देख रहे कि आप हैं कौन। आप एक चेहरा देखते हैं, लेकिन क्या आप उसके पीछे मौजूद शख्स को समझते हैं, पहचानते हैं? ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारते हैं कि वो कभी हकीकत में खुद को जान ही नहीं पाते। वो मामूलात की पैरवी करते हैं, वो सुनते हैं जो दूसरे उनके बारे में कहते हैं, वो विजन कबूल कर लेते हैं जो माशरे ने बनाया है। लेकिन सच ये है कि आप अपनी शख्सियत को कभी बेहतर नहीं बना सकते जब तक कि आप पहले अपने आप को समझ ना लें। असल तब्दीली, असल तरक्की का पहला कदम है खुद आगाही। अपने आप से पूछे मैं कौन हूँ, ना कि वो जो दुनिया आपको कहती है, ना वो नाम जो आपके शिनाख्ती कार्ड पर है, ना वो किरदार जो आप ज़िंदगी में अदा करते हैं। आप कौन हैं जो कोई आपको नहीं देख रहा? आपकी ताकत क्या है? आप कौन हैं जब कोई आपको नहीं देख रहा? आपकी ताकतें क्या हैं? आपकी कमज़ोरियां क्या हैं? आपको क्या खुश करता है? आपके गुस्से को क्या भड़काता है? आपके खौफ क्या हैं? ज़्यादातर लोग इन सवालों के जवाब नहीं जानते क्योंकि वो कभी वक्त नहीं निकालते कि अपने आप के साथ बैठकर गौर करें। लेकिन खुद आगाही के बगैर आप अपने अमाल, अपने रद्द अमल या अपनी तकदीर को काबू नहीं रख सकते। शख्सियत को बेहतर बनाने की दूसरी कुंजी है एतमाद। लेकिन मैं आपको एक अहम बात बताता हूँ, एतमाद बुलंद आवाज़ में होने के बारे में नहीं है। ये सब जानने का दिखावा करने के बारे में भी नहीं है, दूसरों पर हावी होने के बारे में भी नहीं है। एतमाद एक खामोश ताकत है। ये अपने आप पर यकीन रखने के बारे में है, चाहे कोई और आप पर यकीन ना करे। ये सीधे खड़े रहने के बारे में है, चाहे ज़िंदगी आपको पीछे धकेलने की कोशिश करे। ये कमरे में दाखिल होने और ये साबित करने की ज़रूरत ना होने के बारे में है कि आप दूसरों से बेहतर हैं, बल्कि बस अपने वजूद में आरामदेह होने के बारे में है। आप एतमाद कैसे बनाते हैं? आप उसे अपने आप से वादे पूरे करके बना सकते हैं। हर बार जब आप कहते हैं कि आप कुछ करेंगे और आप वाकई उसे करते हैं,
آپ مضبوط ہوتے جاتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے آپ سے وعدے توڑتے ہیں، جب آپ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کا اعتماد مر جاتا ہے۔ اعتماد نظم و ضبط کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ زندگی میں سیدھے کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنی ہی نظر میں سیدھے کھڑے ہونا سیکھنا پڑے گا۔ شخصیت کا ایک اور اہم عنصر ہے ابلاغ۔ اس کا مطلب ہے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا۔ آپ کے پاس بہترین خیالات ہو سکتے ہیں، سب سے شاندار سوچ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ انہیں بیان نہیں کر سکتے، اگر آپ دوسروں کو وہ محسوس نہیں کرا سکتے جو آپ محسوس کرتے ہیں، تو آپ کے خیالات آپ کے اندر ہی قید رہ جاتے ہیں۔ ابلاغ صرف فصیح انگریزی بولنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ مشکل الفاظ استعمال کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو واضح طور پر ایمانداری سے، احترام کے ساتھ اور اثر کے ساتھ بیان کرنے کے بارے میں ہے۔ لیکن میں آپ کو خبردار کرتا ہوں، ابلاغ صرف وہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں، یہ بھی ہے جو آپ نہیں کہتے۔ آپ کی جسمانی زبان، آپ کی آنکھوں کا رابطہ، آپ کی آواز کا لہجہ، یہ سب آپ کے الفاظ سے زیادہ زور سے بولتے ہیں۔ اگر آپ کے الفاظ کچھ اور کہتے ہیں لیکن آپ کا جسم کچھ اور کہتا ہے تو لوگ ہمیشہ آپ کے جسم پر یقین کریں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو تربیت دیں، سیدھے کھڑے ہوں، آنکھوں سے رابطہ کریں، وضاحت کے ساتھ بولیں اور سب سے اہم سنیں۔ سننا ابلاغ کا سب سے طاقتور حصہ ہے کیونکہ یہ احترام دکھاتا ہے۔ اب آئیے رویے کی بات کریں۔ صحیح رویے کے بغیر شخصیت ایسے ہے جیسے ایندھن کے بغیر گاڑی۔ رویہ سب کچھ ہے۔ اگر آپ کا رویہ منفی ہے، اگر آپ ہر وقت شکایت کرتے ہیں، الزام دیتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں، تو چاہے آپ کتنے بھی اچھے لگیں، چاہے آپ کتنے بھی اچھے کپڑے پہنیں، آپ کی شخصیت ہمیشہ کمزور نظر آئے گی۔ لوگ مثبت توانائی کی طرف کھنچتے ہیں اور ان کی طرف کھنچتے ہیں جو حوصلہ بڑھاتے ہیں، جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ تحریک دیتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں جس جگہ جاتا ہوں، میں اس جگہ کس قسم کی توانائی لاتا ہوں؟ کیا لوگ میرے ارد گرد ہونے پر ہلکے، خوش اور مضبوط محسوس کرتے ہیں یا وہ تھکے ہوئے، بوجھل اور منفی محسوس کرتے ہیں؟ آپ کا رویہ برا ہے، یقین کریں کہ آپ کا رویہ ایسا ہو جسے اپنانا قابل قدر ہو۔ اور پھر آتی ہے عادت نظم و ضبط۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، نظم و ضبط کے بغیر شخصیت کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے تو آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ نظم و ضبط اپنے آپ کو سزا دینے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو رہنمائی دینے کے بارے میں ہے، یہ صحیح کرنے کے بارے میں ہے، نہ کہ آسان کرنے کے بارے میں۔ یہ اپنی اقدار پر قائم رہنے کے بارے میں ہے، چاہے کوئی آپ کو دیکھ بھی نہ رہا ہو۔ عظیم شخصیتیں ایک دن میں نہیں بنتی، وہ چھوٹے مستقل اعمال سے بنتی ہیں۔ جلدی اٹھنا، اپنا وعدہ پورا کرنا، دوسروں کا احترام کرنا، محنت کرنا، عاجزی اختیار کرنا، اپنے غصے پر قابو پانا، شکر گزار رہنا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ شخصیت بناتی ہیں جو دوسروں کو متاثر کرتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، شخصیت برانڈڈ کپڑے پہننے، مشکل انگریزی بولنے یا اسٹائلش ہیئر کٹ رکھنے کے بارے میں بالکل بھی نہیں ہے۔ شخصیت کردار کے بارے میں ہے، یہ اقدار کے بارے میں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ آپ دوسرے کو کیسا محسوس کراتے ہیں۔ اور سب سے بہترین بات، آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ اسے بنائیں، اسے بدلیں، اسے ہر دن بہتر کریں۔ کل کا انتظار نہ کریں، آج سے ہی شروع کریں، ابھی سے ہی شروع کریں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔